Achumsha MLA Machang Brishuketu Debbarma bini MLA achuk thaini simi resignation Rimani no Twiwi haste political thong kholago kabangma sungmung ajaikha Koktoma thangnai salo Achumsha MLA bini MLA achuk thaini simi resignation Rimani salsani yagolo no haino hai IPFT party ni simi bo resignation rikha Fiakwa bini o MLA resignation letter speaker ni thani messenger ti thango hinui resignation letter accept khlaiya hinui speaker Rebati Mohan Das koktoma thumnai rokbe kok satani sai khana rikha amono tuibo opposition party ni adongshong kok tisana chengkha opposition party ni kok tisamoni chemungni bisingo ongkha khoroksa sijang nujak MLA ongoi bo bahaike saimiya kaisa resignation letter rina hingke sak baithangna thangoi rira nango hinui তিনি চুমুই টিভি বাই কক সাতানি ও ককনো সাইখানা রিখা জিএমপি নি তাংফাং এবাখাবা টিটিএডিসি নি কচাম সিএএম রাধাচরণ দেববর্মা রিপোর্ট চুমুই টিভি PFT BJP हापांनि MLA Brishuketu Debbarma थांनाय सालाव रेजिगनेशन निखा फेखाबा बिनि रेजिगनेशन ताबुकसा जाराते एक्सेप्ट अंगेह हनै जों स्पिकार अलरेडि साख्लाय रिखा सो आबोनो तै नों तामो सानामोजो ना 29 जून 2021 सोशल मीडिया नि बिसंति मानगोनां MLA Brishuketu Debbarma MLA पद थेके रिजाइन निखानै वर्कशॉप फेसबुक नुखा दाबो खोनाका बो जे कायदातै रिजाइन रेखा आबो आसले माने नियम बहिर्भूत हनी मानो तामने हिमालय जेकोनो जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि इवेन पार्लियामेंट मेम्बर विधानसभा सदस्य एडिसी सदस्य पंचायत विलेज कमिटी सदस्य থেকে আরম্ভ করে যে কোনো ধরনের নির্বাচিত সদস্যরা রিজাইন নেনানি কাকাই ব রিজাইন নিনো মানে যে কোনো বড় রিজাইন নেনানি কাকালাই ব সশরীরে সাক বাই থাঙ্গৈ ব বিনি যে কর্তৃপক্ষ বন যে সদস্য পত্র মানে বা জানি যাগো বিনি সদস্য পদ दङ बिनि यागो रिजिगनेशन लेटर मारनाय MLA के विधानसभा नि स्पीकर लोकसभा नि स्पीकर एडिसी के एडिसी नि चेयरमैन विलेज कमिटी के ब वीडियो थ्रू विलेज कमिटी याक्ति फैन रिमानो ब वीडियो मेनलि वीडियो उनका आबोंखा नियम किंतु ताबुक जरते जा साइमान का ब 29 तारीख रिजाइन रेखानि चिठी रेखा ठीक किंतु स्पीकर नारा थांगे रिजाइन दिया ब चिठी रहा कजी अब तो आओ हेको तो निया ब जदि खाबाय खबाय रिजाइन नानि गांकाय 30 तारीख 1 तारीख जेकोनो समय थांगे ब रिजिगनेशन लेटर फार्दार तैसा रिमानो और पता आगरतला सरन तो बा सिमना तंखे सिमना आगरतला तंखे आगरतला जेकोनो समय ब स्पीकर बाय मालायै विधानसभा थांगे बिनि पता पत्र बरैनो मानो किन्तु ताऊ पर्यन्त आमते कोनो घटना नियाखो साहिबि कारणे बिनि रिजिगनेशन लेटर एक्सेप्ट खाता खाइना खाया अब स्पीकर नि ऊपरे निर्भर खाइनाय किन्तु नियम जाता तंगमोन आव नियम मते खाया कलाय इ जे ताबो कक कासाय तंगमानि आबो कासाने कक तंगला खाम कारण बय तो सियाइए ब एकजन एडभोकेट ब आइन परिजात जेकोनो विषय न ब माने केस टेस खाइमानो কিছুদিন আগে আন কাইসা কক সামনে আবন্তিব কাইসা নোটিস সেখানো এখানে একদিন এখানে 2 দিন বান্দর মরণ কদিন নি কক খেসে সামনে আবনের বিরুদ্ধে নোটিস শেখায় কাজে এইরকম একজন আইনজ্ঞ বরক ব আইন সিয়া যেতাইয়া আইন সিও কাহামকনে সিও গে বতামনি বাগে আইকে রিজিগনেশন লেটার নিজে থাইয়াবই অন্য মাধ্যমে পাঠকা আবো বনো সাইমান্নাই আসলে আবনি পিছনে অকলগতাম রহস্য দं
আর কি বার্গেটিং ni কোনো ব্যাপার স্যাপার তো তোমার তো কোনো সাইমান ছিনাই যাই হোক গণতন্ত্র দেশে যে কোনো বড় নির্বাচিত বঙ্গি মানো ক্রিমিনাল কোনো কেস কিনি হাকায় তারপরে রিজাইন বো খাই মানো ওকে বো যে কারণে ফ্যামিলিগত কারণ কোনো যেভাবে রিজাইন খেয়ে খাইনো মানো কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে মানে যেটা রিজাইন খেয়ে নামানি আবো খাইয়া আপনি পিছনে তাম কারণ তো বনো সাইমান নাই কাজে আপনি বেশি তাই তাম সানাবো বুংনে দলনি ব্যাপার কাজে রিজাইন নির্ণয় হাকায় নিয়ম মানে রিজাইন নেখাবা বই সারানি সুযোগ মানা আবশ্যক